اگر میں اپنے آپ کی بات کروں، اپنے علاقے کی بات کروں، ہمیں بہت سے رائٹس ہے جس سے ہمیں محروم رکھا گیا ہے. تعلیم کا رائٹ ہمیں نہیں دیا جا رہا. ایون کہ اپنا ووٹ ڈالنا یہ رائٹ جو ہے یہ تو انٹرنیشنل لا میں یہی ہے کہ جو انڈر 18 سے ابو ہو وہ اپنا ووٹ ڈال سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ رائٹ نہیں ہے. ہم اپنا ریپریزنٹیٹیو خود نہیں چن سکتا. تو پھر ہم کس منہ سے ہم کہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمیں عزیز ہیں اور ہم اس پہ اپنی جو ہے جان قربان کر سکتے ہیں. پاکستان کی طرف اور انڈیا کی طرف فرق یہ ہو گیا کہ وہاں پہ مودی آ گیا. ہمارے حساب سے تو مودی بڑا ظالم آدمی ہے. یہ پاکستانی سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں نا، ہم پاکستانی سمجھتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کا وہ پورا دور حکومت جب سے یہ وزیر اعظم بنا ہے آپ اس کا پوری ڈیٹیل دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ انڈیا میں واحد ہے جو جناب اپنی قوم اور ملک کے لیے سنسیئر ہے، وہ سنسیئر ہے، بالکل مخلص. کہ ہم انڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کریں. وہ تو کسی سے پیسہ نہیں مانگتے، وہ تو دوسرے ملکوں کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ان کے تو وہ بزنس لے کے آتے ہیں. لیکن نا ان کی ترقی دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنے پیسے آپ کو پتہ ہے؟ فارن ریزرو کتنا پاکستان کے پاس $8 بلین ہے، ان کے پاس $650 بلین ہے. کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی ہمیں کچھ نہیں فرق پڑتا ان سے. اچھا، ہاں جی، کوئی فرق نہیں پڑتا نہ کچھ بھی نہیں. ہم آگے ان سے، اللہ کا شکر ہے، ہم شروع سے ان سے آگے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، پاکستان بننے سے پہلے سے ہم ان سے آگے ہیں. جی تو جب ہم پہلے آئے لوگ ہمیں دہشت گرد کہتے تھے، ڈرتے تھے، ہم سے بات نہیں کرتے تھے، ہم سے دور دور جاتے تھے. وہ کہتے تھے تم لوگ دہشت گرد ہو. تو یہ کیوں کہتے تھے آپ کو دہشت گرد کیوں کہتے تھے لوگ؟ سر یہ اس لیے ہمیں کہتے تھے کہ ہم نے وہاں پہ دہشت گردی بھی دیکھی ہے، ہم نے وہاں پر آپریشنز بھی دیکھے ہیں، ہم نے وہاں پر طالبان سب چیزیں دیکھی ہیں. آپ کے اوپر تو خود حملے ہوتے ہوں گے وہاں پر، آپ تو خود وکٹم رہے ہوں گے، تو آپ جو وکٹم ہے اسی کو دہشت گرد کہنا تو یہ تو ناانصافی والی بات ہے نا. ہیلو اینڈ ویلکم فرینڈ، میں ہوں مظفر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پرفیکٹ ری ایکشن. دوستو اس وقت ہم موجود ہیں گھنٹہ گھر کے پاس جھنگ بازار کے اندر. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ایک آج میٹنگ کے اندر تقریر کرتے ہوئے، اسپیچ کرتے ہوئے یہ بولا ہے کہ اگر پاکستانی قوم محنت سے کام کرے تو وہ انڈیا کو پیچھے چھوڑ سکتی ہے. تو ہم یہ جانیں گے کہ پاکستان جو ایک اکانومک کرائسس کے اندر ہے، قرضے کے لیے ادھر ادھر ہم بھاگ رہے ہیں، IMF کے پاس کبھی جاتے ہیں، کبھی ہم سعودی عرب کے پاس، کبھی ہم چائنا کے پاس جاتے ہیں. تو ایک طرف انڈیا ہے کہ جو کہ بڑی جو اکانومی پاور ہے ان کو پیچھے چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ ان کا ٹارگٹ ہے کہ وہ آئندہ کچھ سالوں کے اندر دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بننے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف پاکستان ابھی اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. تو دونوں میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے. ہم جانیں گے پاکستانی پبلک سے کہ یہ پاسیبل ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کو کبھی پیچھے بھی چھوڑ سکتا ہے. ہاں یہ ہم ضرور سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے، کچھ باہر سے کچھ پاکستان کو انویسٹمنٹ آتی ہے، کچھ انڈسٹری کے اوپر کام کیا جاتا ہے، کچھ چیزوں کو بہتر کیا جاتا ہے، تو ترقی میں ایک نیا سفر کا آغاز ضرور ہو سکتا ہے. لیکن پاکستانی پبلک اس بارے میں کیا کہتی ہے، اس کی کیا اوپینین ہے کہ واقعی جو پرائم منسٹر نے کہا ہے وہ واقعی ایسے پاسیبل ہے کہ پاکستان کبھی بھی بھارت کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے؟ اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، جانتے ہیں ان سے. السلام علیکم جی. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ سر. کیا نام ہے سر آپ کا؟ غفران احمد. اچھا غفران بھائی، آج پاکستانی پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ ہو رہی تھی FBR کی، اس کے اندر اسپیچ کرتے ہوئے یہ بولا کہ اگر پاکستانی لوگ محنت کریں تو پاکستان جو ہے انڈیا کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے. جتنا ڈیفرنس ہے ہمارا اور انڈیا کے درمیان میں اکانومی کا اور ساری چیزوں کا، پاکستان ابھی قرضے کے لیے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کبھی IMF کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس طریقے سے. تو وہ تو دیکھیں کہ ان کے ریزرو اگر دیکھیں وہ بہت زیادہ ہے، ان کی GDP گروتھ دیکھیں وہ بہت زیادہ ہے، ان کی ایکسپورٹ دیکھیں وہ بہت زیادہ، IT کی فیلڈ میں، ایجوکیشن میں، میڈیکل میں. ابھی دیکھیں کہ پاکستانی لڑکی ہے، اس کا انہوں نے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا. یہ بہت ساری چیزیں ایسی کہ جو ہم اگر بتانے بیٹھ جائیں تو کافی ٹائم گزر جائے گا. تو یہ ساری چیزوں کو کیسے ہم پیچھے چھوڑ سکتے ہیں؟ پاکستان کو آیا اس سچویشن میں جہاں پر ہم پریشان ہیں، اور دوسری طرف وہ اپنی ترقی کی سپیڈ کو مزید بڑھائے جا رہے ہیں. دونوں ملکوں کے جو فرق ہے یہ کم ہو سکتا ہے. پاکستان کبھی بھی انڈیا کو بیٹ کر سکتا ہے جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے بولا.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपकी बात तो ये बिल्कुल ठीक है और वज़ीर-ए-आज़म साहब की बात भी बिल्कुल ठीक है, हम बीट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले बात ये है कि पहले समझना चाहिए कि कौम क्या है। जब मेहनत करने का, कुर्बानी देने का वक़्त आता है तो ये कौम आम आवाम को समझते हैं। जब कोई फ़ायदा उठाने की बात होती है, किसी से कुछ मिलने का जनाब इनको उम्मीद हो जाती है, तो फिर ये अपने आप को मुहब्बे वतन और सिर्फ अपने को कौम समझते हैं। आम आदमी को ये भेड़ बकरी की तरह जनाब ट्रीट करते हैं। असल में मेहनत का मामला नहीं है कि हमारी कौम मेहनत कम करती है। अभी 1 बज गया, 18 घंटे 20 घंटे हमारी कौम मेहनत ही तो कर रही है। खाने के लिए रोटी चाहिए, 18 घंटे से कम काम करेंगे तो आपको जनाब आप बिजली के बिल नहीं दे सकोगे, आप रोटी नहीं खा सकोगे, आप मकान का किराया नहीं दे सकोगे। मेहनत तो आप अपनी कौम से इतनी ज़्यादा करवा रहे हो। असल में मसला कुछ और है। मसला ये है कि मसला इनका अपना है ना, ये खुद मेहनत करें। अगर इंडिया हमसे आगे जा रहा है तो वहाँ उस तरफ के लोग और इस तरफ के लोग, मेरा नहीं ख्याल कुछ ज़्यादा डिफर है। साइकी भी एक जैसी है, लोगों का माइंडसेट बिल्कुल एक जैसा है, सोचने समझने की mindset एक जैसा है। हमारे लिए, मैंने जब भी लोगों से पूछा तो लोग ये नहीं कहते कि हमारे लिए हमारा मुल्क पहले है, नेशन फर्स्ट। कोई बहुत सारे कम लोग होंगे, चंद एक होंगे कि जो कहते होंगे कि नेशन फर्स्ट है। हर कोई अपनी प्रायोरिटी उसने सेट की हुई है। कोई कहता है कि जी मैं पहले सुन्नी हूँ, कोई कहता है मैं वहाबी हूँ, इस्लाम को पहले रख देते हैं। तो आप इधर की बात करें, पाकिस्तान की बात की बात करो। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, ऐसे लोग हैं, लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा अक्सरियत में। मैं जनरली ये मज़हब से, मसलक से हट के मैं बात कर रहा हूँ। हमारे जो माशी मामलात हैं या मईशत का हमारा जो तरीक़ाकार है तकरीबन सेम है। जैसे हम जनाब यहाँ पे जनाब पान का कारोबार है या रेडी बान है, ऐसे ही लोग उधर भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इधर जनाब यारी वो बहुत खाना पीना रहना सहना एक जैसा है हमारा वहाँ पे। और इस जगह पाकिस्तान की तरफ और इंडिया की तरफ फ़र्क ये हो गया कि वहाँ पे मोदी आ गया। हमारे हिसाब से तो मोदी बड़ा जालिम आदमी है। ये पाकिस्तानी समझते हैं, हम समझते हैं ना, हम पाकिस्तानी समझते हैं। लेकिन अगर आप उसका वो पूरा दौर हुकूमत जो जब से ये वज़ीर-ए-आज़म बना है, आप उसका पूरी डिटेल देख ले तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में वाहद है जो जनाब अपनी कौम और मुल्क के लिए सिंसियर है, वो सिंसियर है, बिल्कुल मुखलस। वो मुखलस हुआ, हुक्मरान मुखलस हुआ तो उसने जनाब देख लो हमसे पहले, हम तो अभी अच्छा ये बयान देने की वजह भी एक है ना, अभी हमने जनाब ताज़ा जंप किया है चांद की तरफ। पता नहीं वहाँ से क्या इन्होंने लेके चांद के ऊपर जंप किया ना। तो हमारा वो लैंडर हमारा था, वो जो लेके गया स्पेस शटल जो ऊपर गई, वो चाइना की थी। नहीं, वो बाद में यही कर रहा है, डब्बा गया है ना। हमने जो इतना काम किया नहीं है जितना हम जनाब वो जता रहे हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि बगले में जा रहे हैं। तो असल में यही वजह है, आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो कहा है ना कि हमारी कौम मेहनत करे, इसका मतलब हमारी कौम मेहनत नहीं कर रही। इंडिया के लोग ज़्यादा मेहनती हैं, इंडिया हमसे आगे है, ठीक है, और वाकई आगे है। ये इसका मतलब है ये मान रहे हैं कि इंडिया हमसे आगे है। चले शुक्र है हमारे लीडरों को ये तो अंदाज़ा हो गया ना, ये तो उन्हें इस चीज़ को तो रियलाइज़ किया उन्होंने कि इंडिया हमसे आगे है। हाँ, पहले मौलाना फजल रहमान ने भी ये स्टेटमेंट दी थी, नवाज शरीफ भी दे चुके हैं, बिलावल भुट्टो भी कह चुके हैं, अब ये हमारे शहबाज शरीफ ने भी चलो एडमिट किया। हाँ, डायरेक्ट ना से इनडायरेक्टली तो उसने यही कहा है कि इंडिया हमसे आ गया। वो पता नहीं उसने ये कोई ऐसे कहा है जी कि अगर हम मेहनत करें तो हम इंडिया तो क्या इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। बाप को पीछे छोड़ने के लिए फिर अपने आप को दादा बनना पड़ेगा। आप दादे की लेवल पे जाओगे तो फिर ही उसको हरा सकोगे, ऐसे तो नहीं। आप जनाब बातें बनाए जो हम जनाब ये कर देंगे वो कर देंगे, करोगे क्या करना। ये हमें तलकीन जो करते हैं ना कि मेहनत से हम काम दें। अच्छा चले अगर हम मेहनत कर भी लें, हमारे जितने फॉरेन रिजर्व है कभी 6 रह जाते हैं, कभी 8 हो जाते हैं, कभी 10 हो जाते हैं। दूसरी तरफ इंडिया के फॉरेन रिजर्व देखें 650 बिलियन है, कितना फ़र्क है। हमारी जीडीपी देखें, ग्रोथ रेट जो है वो कितनी है, मेरा ख्याल 1.5 है या 2 होगी ज़्यादा से ज़्यादा, उनकी 7, 8, 9 तक पहुंच जाती है। तो अभी हमारे जो ये है ना शुगर मिल, इन्होंने जनाब पिछले मेरा ख्याल को 1 हफ्ते से तरले कर रहे हैं गवर्नमेंट के कि हमें जनाब इजाज़त दे दो कि हमने जनाब वो शुगर जो है वो एक्सपोर्ट करनी है। 15 लाख टन से ज़्यादा पड़ी है उनके पास अजाफी। तो अभी तक उस पर
डिसाइड ही नहीं हुआ क्या करना है। पिछले साल के फार्मर को पैसे नहीं दिए अभी तक शुगर मिलों वालों ने। नहीं, अब कैसे देंगे अगर उनके पास पड़ी है मुल्क में। इसका मतलब है मुल्क में तो जाहिर बात है हर बंदा यूज़ कर रहा है ना, महंगी है सस्ती है एक अलग मैटर है। मुल्क के अंदर जो है वो इसका मतलब है कि लेवल है, अजाफी पड़ी है, उसको बेचोगे तो फिर ही जनाब कुछ वापस आएगा। सर ये बेचेंगे, उस पर सब्सिडी लेंगे पहले, फिर बाद में दोबारा से इंपोर्ट होगी, उसके ऊपर फिर सब्सिडी लेंगे, ये ऐसे काम होता है। ये तो गवर्नमेंट के अपने लोग करते हैं ना। गवर्नमेंट और तरीके से करे ना सारा काम। अगर वो मांग रहे हैं इजाजत, तरीका कैसा? गंदम देख लें, गंदम मुल्क की अपनी जो अभी काट रहे हैं और बाहर से भी आ रही है, इजाफी हो गई। हाँ वो इन्होंने मंगवाई है पीछे निगरान गवर्नमेंट के दौर में इन्होंने मंगवाई थी गालमन रूस से या यूक्रेन से। उसी वजह से ये गंदम जो है ना अभी तक इन्होंने शुरू नहीं की खरीदनी गवर्नमेंट ने। तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर आप तरीके से काम करें ना, इन लोगों को भी हम कोई कानून बनाते हैं तो हम आम आदमी को समझ आ जाती है कि यार ये जो नया कानून बना है ना, इसका मतलब है रिश्वत का एक और दरवाज़ा खुल गया। रिश्वत लेने वाले कौन है? वो सरकारी। आप सरकारी लोगों को बोलो ना कि मेहनत करो। आम आदमी तो मेहनत कर रहा है, लेकिन इस वक्त जनाब 1-1:30 बजे, ये सुबह से जनाब 7 बजे दुकान खोल लेते हैं, 1-1:30 बजे जनाब ये आ जाते हैं। ये भाई जनाब अभी देखें ना सो रहे हैं शायद, सुबह 7 बजे दुकान खोलते हैं ये, अभी 1:30 का टाइम है रात का। तो मेहनत तो कर रहे हैं, बाकी सारे भी कर रहे हैं। मेहनत को सपोर्ट नहीं कर रहे ना। ये गवर्नमेंट का काम है कि मेहनत को सपोर्ट करे। किसी को हौसला अफजाई करोगे तो वो मेहनत सही तरीके से करेगा ना। हर शख्स शॉर्टकट इसलिए ढूंढता है कि उसको पता है कि यहाँ पे शॉर्टकट ही चलना है तो फिर मेरी ज़िंदगी आराम से गुजरेगी। शॉर्टकट पे तो हमें लगाया है इन हुक्मरानों ने, इन्हीं लोगों ने। मैंने कहा ना कि एक कानून बनाते हैं, आप आम आदमी को पता चल जाता है कि ये जनाब एक नया दरवाज़ा खुल गया रिश्वत का। ऐसे मामला हैं ये। फ़र्क क्या है हमारे और इंडिया के दरमियान में? फ़र्क क्या है? वो इतनी ज़्यादा तरक्की क्यों कर गए? एक तो आपने फ़र्क बताया कि जी उनको मोदी जी जैसा लीडर मिल गया है, और उसके अलावा क्या फ़र्क है? आपने अक्सर चेक किया होगा, देखा होगा, शहबाज शरीफ साहब जो है ना काफ़ी अरसे से ये सऊदी अरब गए तो ये अरबी में बात कर रहे हैं, अमेरिका या यूरोप चले गए तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। अभी ईरानी सदर आए थे तो उनसे फारसी में बात कर रहे हैं। वो तुर्की में चले गए तो जनाब टर्किश बोल रहे हैं। जनाब पाकिस्तान के अंदर क्या किया है इसने? ना तो बच्चे को इंग्लिश मीडियम रहने दिया, ना उर्दू मीडियम रहने दिया, वो मतंजन सा बन गया, आधा तीतर आधा बटे। वो ना तो उसकी पूरी यानी कि ना तो वो इंग्लिश पे अबूर हासिल है, और जो उसको जो अपनी कौमी ज़बान है या मादी ज़बान है वो उसका भी उसको नहीं पता। इंडिया में देख ले आप, इंडिया का मैंने यानी अक्सर ये वीडियोस वगैरह में देखा है, उनके जो सरकारी अदारे हैं नेम प्लेट्स हिंदी में लिखी हुई हैं, मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है, हिंदी में डायरेक्शन है, टोटल पब्लिक प्लेसेस पे चले जाए हिंदी लिखी हुई है। हमारे यहाँ पे जनाब इंग्लिश से कम बात ही नहीं होती। लेकिन उनके अगर देखा जाए, उनका जो एक मैट्रिक पास बच्चा है उसकी इंग्लिश भी बहुत हाई होती है। भाई उसकी वजह क्या है? मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अपनी टोटल जो टेक्निकली, प्रोफेशनली और जो हमारी रूटीन की तालीम है, अगर आप अपनी ज़ुबान में सिखाना शुरू कर दें, इंग्लिश को आप एक अलहदा मजमून बना दें कि भाई जिसने ये सीखना है भाई ये सीख ले। अभी इंडिया के जो लोग हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, इंग्लिश हमसे ज़्यादा हाई है, उसकी वजह भी यही है। उनके जो अदारे हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, इंग्लिश में बातें वहाँ पे होती हैं, लेकिन रोज़मर्रा की जो बातचीत है वो इंग्लिश में ही की जाती है। इंग्लिश में की जाती है, लेकिन उनकी जो मेरा ख्याल है कि दरसी निज़ाम जो है ना उनका, वो टोटल हिंदी में ही है, एक अजाफी मजमून। लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ पे प्रायोरिटी है ना इंग्लिश को, वैसी नहीं है मेरा ख्याल। प्रायोरिटी होने के बावजूद हम लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी क्यों नहीं है? इसीलिए प्रायोरिटी की वजह से हमें तो वैसे ही दबाव में डाल दिया। स्कूल में जाएगा बच्चा जनाब, वो सोचेगा यार अभी तो मैं घर में पंजाबी बोल रहा था, गली में मेरी माँ ने कह दिया आप उर्दू में बात करो, मोहल्ले में उर्दू में बात करो, स्कूल आ गया तो इंग्लिश, यार मैं कैसे जनाब करूँगा? ये दबाव में आ जाता है बच्चा छोटी उम्र से ही। इसीलिए तो हम जनाब, वो आपने कहा ना कि आधा तीतर आधा बटे, ऐसी रह जाती है हमारी उर्दू भी जो है वो गुलाबी हो जाती है और इंग्लिश भी गुलाबी हो जाती है। ठीक है ना, यही वजह है उनकी तरक्की और हमारी क्या लो कि अभी तरक्की पजीर हैं हम, तो उसकी मेन वजह एक तो है हाँ एजुकेशन सिस्टम,
उसके अलावा हम सियासी मामला स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी के अलावा भी स्टेबिलिटी पाकिस्तान असल में मुखलस लोग नहीं है, सीधी सी बात है। लीडरशिप अच्छी नहीं है। अभी ये अपना शहबाज शरीफ साहब या मरीम नवाज साहबा जो काम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना प्रेशर की वजह से। पिछला जो गवर्नमेंट का मामला था ना, जिस तरह आवाम ने रिजेक्ट किया है इन लोगों को, ये उसको बाद ज़रा बैलेंस करने के लिए कि यार जितनी मार पड़ गई है उसको ज़रा थोड़ा सा ना, इसीलिए ये ज़रा तेज़ी दिखा रहे हैं। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि ये इतने मुखलस लोग हैं। होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मुहब्बे वतन नहीं है, मुहब्बे वतन तो होंगे, लेकिन ये इतने सिंसियर। अच्छा, दो वजह होगी। एक तो आपने बोला है कि जी जो एजुकेशन सिस्टम, दूसरा जो लॉयल जो है मुल्क के लिए लीडरशिप, और तीसरा ये अपना करप्शन और नाइंसाफ़ी। आप के जनाब अदालतों में लोग मर जाते हैं, उनके जनाब वो क्या कहते हैं पोते जाके जनाब पेशियां भुगत रहे हैं। कई लोगों को फांसियां होगी, उसके बाद में उनको वो बाइज़्ज़त बरी हो गए। ये 3-4 फैक्ट ऐसे हैं जो कि हमें पता है, एज ए मुस्लिम तो हमें पता है कि अगर जिस कौम में ये चीज़ें होंगी वो कौम तरक्की कभी भी नहीं कर सकती, वो तबाह हो जाएगी। ये तो पता नहीं, बस अल्लाह ताला ने हमें बचाया हुआ है, लेकिन जैसे करतूत है ये तबाही की तरफ जा रहे हैं। बस ये है कि हमारी तरफ इस सारे मामला से हमारी तरफ तरक्की की रफ्तार स्लो है। शुक्र ये करना कि चाहिए कि हम तबाही की तरफ नहीं जा रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उस्मान अली बाटे है। अच्छा सर, ये बताएं कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तानी अगर मेहनत से काम करें तो इंडिया को पीछे छोड़ सकते हैं हम। तो ये उनका जो स्टेटमेंट है उसको आप कैसे देखते हैं कि वाकई ऐसे पॉसिबल है कि पाकिस्तानी अगर मेहनत से काम करें तो हम इंडिया को पीछे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल 100% उन्होंने बिल्कुल जेन्युइन बात की है, रियलिटी भी यही है, ठीक है कि नहीं। जैसे हमारे कायद नवाज शरीफ साहब ने पहला पाकिस्तान अपना था, अभी भी आपको वैसा लग रहा है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। राना सनाउल्लाह साहब हमारे लीडर है, ठीक है कि नहीं। अमीन भट्ट साहब जो हैं हम उनके पीछे अपना चलते हैं, क्योंकि वो हमारी बरादरी भी है। राना सनाउल्लाह साहब जो है हमारे वो बॉस है, हम उनके साथ ही चलते हैं जी। वो तो ठीक है, आप लीडरों के नाम ले लिए, लेकिन ये तरक्की की बात हो रही है कि पाकिस्तान तरक्की करके इन मुल्कों से आगे निकल सकता है या नहीं निकल सकता। वो कैसे निकल सकता है? अभी आज जितने 74-75 साल हो गए हैं, शुक्र है पाकिस्तान जो है इंडिया से आगे। अभी भी मैं कहा इंडिया कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के आगे, वो एक देश का जरा भी नहीं है इंडिया। हाँ जी, वो कुछ भी नहीं है। अच्छा जी। तो पाकिस्तान तो अभी कर्जे के लिए कभी जा रहे हैं, हम सऊदी अरब जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो है वो चाइना गए थे पैसे मांगने, शहबाज शरीफ उधर पैसे मांगने गए थे। कौन सा ऐसा लीडर है जिन्होंने पैसा बाहर से नहीं मांगा? जनरल जिया था, भट्टो साहब थे, ठीक है कि नहीं। कौन से ऐसे लीडर हैं? इमरान खान ने नहीं मांगा, सबने मांगा, सबने मांगा। बात तो हम ये कर रहे हैं ना कि हम इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। वो तो किसी से पैसा नहीं मांगते, वो तो दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड करते हैं, तजारत करते हैं, उनके तो वो बिजनेस लेके आते हैं। लेकिन ना उनकी तरक्की देखेंगे। हमारे पास कितने पैसे आपको पता है? फॉरेन रिजर्व कितना पाकिस्तान के पास? $8 बिलियन है। उनके पास $650 बिलियन है। कोई बात नहीं है, फिर भी हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता उनसे। अच्छा। हाँ जी, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कुछ भी नहीं। हम आगे उनसे, अल्लाह का शुक्र है, हम शुरू से उनसे आगे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, पाकिस्तान बनने से पहले से हम उनसे आगे हैं जी। अच्छा जी, अभी भी उनसे आगे हैं? अभी भी अल्लाह का शुक्र है। फिर मेहनत नहीं करते, फिर बैठे रहते हैं? कोई बात नहीं, हम करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती हैं हम। पूरे पाकिस्तान में अपना लोगों को पता है कि हम बहुत माशाल्लाह मेहनती कौम है। अच्छा जी, पाकिस्तानी माशाल्लाह। कोई एक फील्ड बता देना कि इस फील्ड में हमने इंडिया को पीछे छोड़ा। कोई एक फील्ड बता दें, चले हम, आप कहते हैं ना आगे हम इंडिया से आगे, कोई एक फील्ड बता दें कि जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे हो। मैंने कहा माशाल्लाह पाकिस्तान की जो हमारी पाक आर्मी है, ठीक है कि नहीं, वो सबसे दुनिया में नंबर 1 पे है, ठीक है कि नहीं। अच्छा जी। उसके बाद आप समझ लें कि आप शोबा में चले जाते हैं, जो अपना है सकावत का शोबा है, जो जी सकावत का जो शोबा है आर्ट काउंसिल का, अच्छा जी। उनसे भी आगे जो कह लें कि अपना नुसरत साहब जो है, उनका तो बॉलीवुड पूरी दुनिया में आगे है। तो माशाल्लाह उनका बॉलीवुड हमारे सितारों से आगे है ना, अच्छा। क्योंकि हमारी वजह से हाँ जी, बॉलीवुड, हमारी वजह से वो आगे है ना। अच्छा। हमारे महिला देखे ना, नुसरत साहब थे, राहत फतेह अली, अली हमजा, मानत अली, ये हमारे भाई भी है ना, छोटे हमारे भाईपन के दोस्त है। अली हमजा साहब, मानत, ओन साहब है जो असद बाज था, वो छोटा भाई था अपना, जो फौत हो गया है। तो कोक स्टूडियो में मैं भी उनके साथ ही था। अल्लाह ताला का शुक्र, हमारी महिला जो आवाज़ है पूरी दुनिया में हमारी पहचान है जी। तो आपके ख्याल में हर चीज़ में आर्ट काउंसिल है या बाकी चीज़ें, इकोनॉमी में भी पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान उनसे आगे है। हाँ जी, हम पूरी दुनिया से हम आगे हैं जी, अल्लाह का शुक्र है।
جی अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? मेरा नाम अब्दुल करीम है। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं सर IR कर रहा हूँ जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से और मेरा 6th सेमेस्टर चल रहा है। वेरी गुड। आपका नाम और आप क्या पढ़ रहे हैं? जी मेरा नाम शफातुल्लाह है, मेरा डिपार्टमेंट जियोग्राफी है, 4th सेमेस्टर। आपका नाम सर आप और क्या पढ़ रहे हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद उसामा है, मैं उर्दू पढ़ रहा हूँ। अच्छा, आज आपसे ये जानेंगे कि आज पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, और स्टेटमेंट ये है कि अगर पाकिस्तानी मेहनत करें तो हम इंडिया को पीछे छोड़ सकते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो हम सब के सामने है कि हमें किन किन मसाइल का सामना है, कि हम कभी IMF के पास जा रहे हैं, कभी हम चाइना के पास जा रहे हैं, कभी हम जो है वो सऊदी अरब के पास जा रहे हैं कि हम अपने मसाइल को थोड़ा सा हल कर सकें। इतना कर्जा बढ़ चुका है, तो कैसे आप समझते हैं कि ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि अगर हम मेहनत करें तो हम इंडिया को पीछे छोड़ सकते हैं, ये पॉसिबल है, आप समझते हैं? सर सबसे पहले तो अल्लाह ताला मतलब के कहते हैं कि जो मेहनत करता है उसका मैं सिले देता हूँ। सबसे पहले तो बात यह है कि मेहनत करने से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बंदा कर सकता है। अगर हम अपनी नेशन की बात करें, अपनी स्टेट की बात करें, तो अगर हमने आगे चलना है और अगर आगे जाने का इरादा है तो सबसे पहले हमने एजुकेशन जो है उस पर फोकस करना होगा। अगर हमारी एजुकेशन अच्छी हो गई, तालीमी इदारे बन गए, सोसाइटीज़ बन जाएगी, एजुकेटेड हो जाएगी, उसके बाद सोसाइटी से बाद नेशन बनता है, तो हम तो इंशाल्लाह इंडिया के अलावा भी पूरे दुनिया में अपना नाम जो है सुरखरू कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। हाँ, अगर है बाकी अगर हम देखें हमारे जो रिज़र्व्स हैं, हमारे ऊपर कर्ज़े हैं, हम मतलब के कर्ज़े जो हैं हमारी ज़रूरत है, मुल्कों से मांगते हैं, IMF से मांगते हैं, स्टेट बैंक से मांगते हैं, वर्ल्ड बैंक से, ये तो है। लेकिन अगर हम मेहनत करना शुरू करें और हम अपने रास्ते पे सही रास्ते पर आए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हम कर सकते आपकी हैं। बात सही है, लेकिन जो मैं थोड़े से आपको फैक्ट एंड फिगर बता दूं कि हमारे जो इस वक्त फॉरेन रिजर्व हैं वो 8 से 10 बिलियन डॉलर हैं सिर्फ, और इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व है वो तकरीबन 625-30 से भी ज़्यादा है, शायद इससे भी शायद 650 भी ज़्यादा होंगे, उससे भी ज़्यादा। हमारी जो इस वक्त GDP ग्रोथ रेट है वो 2 से भी नीचे है, यानी 1.5 के करीब है, जबकि इंडिया की 8 के करीब है इस वक्त जो है। और हमारी एक्सपोर्ट है वो देखिए मेरे ख्याल में 100 बिलियन डॉलर से भी शायद इसके आसपास होगी, और उनकी कई 100 बिलियन डॉलर उनकी एक्सपोर्ट है। और सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अगर अभी से मेहनत करे ना तो ये इसको 20-25 साल लगेंगे उस स्टेज पर पहुंचने पे जिस स्टेज पे आज इंडिया मौजूद है। तो इंडिया ज़ाहिर है वो भी तो आगे तरक्की करेगा ना, 20-25 साल में उसने इस जगह पर तो नहीं रहना। तो ये कहना कि हाँ ये ज़रूर है कि जैसे आपने बोला कि हम अपनी गलतियाँ देखें और उन चीज़ों को सुधारें, तो हम एक ट्रैक पे ज़रूर चढ़ सकते हैं, तरक्की का जो ट्रैक है उसके ऊपर हम ज़रूर चढ़ सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारी जो तब्दीलियां होने की ज़रूरत है, आप एजुकेशन सिस्टम को अगर देखें तो उसके अंदर आपको कुछ कमियां नज़र आ रही हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर होने की ज़रूरत है, उसको करने की ज़रूरत है? सर कमियां तो बहुत हैं, हर फील्ड में हैं, सिर्फ एजुकेशन फील्ड में नहीं है, मेडिकल फील्ड में भी हैं, सब फील्ड्स में हैं जितने भी पाकिस्तान के अंदर है। अगर हम एजुकेशन की फील्ड की बात करें तो हमारे यहाँ एक तो मैं खुद ही एक पसमानदा इलाके से हूँ, फाटा से हूँ, वहाँ पर तालीम का एक जो है वो जहाँ जिस तरह पंजाब में है, जिस तरह बाकी सूबों में, उसी तरह का रुझान नहीं है। मतलब कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी है कोई फाटा के अंदर? फाटा के अंदर हैं कुछ न कुछ है, लेकिन अगर हमारी अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट बाजू, उसके अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। इस तरह कॉलेजेस की भी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जितने भी छोटे छोटे स्कूल्स हैं अगर वो है भी लेकिन उसमें टीचर्स जो हैं वो सही तरीके से पढ़ाते नहीं हैं। उनका जो है लैंग्वेज बैरियर्स भी हैं, मतलब अगर ये हमारा एजुकेशन सिस्टम अपने लैंग्वेज में हो जाए वो भी एक ऑफ एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल वीक है, बिल्कुल नहीं है। और पंजाब के अंदर भी अगर हम इसको जो यहाँ पर GC यूनिवर्सिटी के अंदर या जो जैसे भी है, इसको अगर वर्ल्ड लेवल पे हम कंपेयर करें इंडिया के साथ या पूरी दुनिया के साथ, तो तब भी हमारी जो एजुकेशन जो हमारा करिकुलम है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। जो हमारा सिलेबस आपको पता ही पढ़ाया जाता है उसमें के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि वो अपडेटेड नहीं है, कि दुनिया के अंदर जो इस वक्त तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो हो रहा है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम आज से वही 25-30 साल पुराना है। ये सारी चीज़ें भी तो है ना? बिल्कुल सर, हमारा सिस्टम भी वही पुराना चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं आती, कोई मतलब ना टेक्नोलॉजी है, मतलब कि उसकी कमज़ोरी है, कमी है।
وہ ہمارے انفراسٹرکچر کی کمی ہے, ٹیچرزوں کی مطلب کمی بھی ہے, اور وہ پڑھاتے بھی صحیح طریقے سے نہیں ہے. تو ہر لحاظ سے کمی ہے. جب تک یہ کمی پوری نہ ہو تب تک ہم جو ہے کامیابی کے راستے, کامیابی کے ٹریک پر ہم آگے نہیں جا پائیں گے. آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے کہ ایک جو ترقی کا سفر ہے وہ ہمارا شروع ہو سکے؟ سب سے پہلے تو ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم مخلص ہو جائے اپنے ملک کے ساتھ, اپنے وطن کے ساتھ. ہر بندہ, یہ ضروری نہیں ہے کہ لیڈر مخلص آ جائے. اللہ فرماتے ہے کہ جس طرح کا قوم ہوتا ہے ہم اس طرح کے لیڈر اس پر جو ہے نا وہ مسلط کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو بیس سے میرا خیال ہے کہ بیس سے ہمیں ٹھیک ہونا پڑے گا. ہمارے یعنی لیڈر جو ہے وہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے, عوام جیسی عوام ویسے حکمران. ایسے حکمرانی ملتے ہیں ہمیں, کیونکہ ہم مخلص نہیں ہے اپنے ملک کے ساتھ. اور جو آپ نے بات کی ایجوکیشن لیول پر کہ اس میں کچھ خامیاں ہے تو جس کو اٹھانا ضروری ہے, اس کو ٹھیک کرنا. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سی خامیاں ہے. اگر ہم دیکھ لیں ورلڈ لیول پر تو ہم بہت پیچھے ہیں دنیا سے, ایجوکیشن کے لیول پر بہت پیچھے ہیں ہم. جتنے بھی ہم اپنی, میں آپ کو فاٹا کی بات کروں جدھر سے میں تعلق رکھتا ہوں, تو اگر پنجاب, آپ نے بات کی اگر پنجاب دنیا سے 20 یا 25 سال پیچھے ہے تو ہم پنجاب سے 20-25 سال پیچھے ہے تعلیم کے لحاظ سے. بہت زیادہ ادھر تعلیم کی کمی رجحان ہے. یونیورسٹی تو پوری فاٹا میں ہے ہی نہیں ایک, اور کالجز جو ہے وہ بھی ایسے ہے کہ کچھ کے تو بلڈنگز بھی خراب ہے, ٹیچرز بھی صحیح سے نہیں مل رہے. تو یہ ایک ہے کہ اسٹوڈنٹ پر اس کا اثر پڑتا ہے. اگر انٹرسٹ پیدا کرنا ہے اسٹوڈنٹس کا تو اس کے لیے آپ کو بلڈنگ بھی اچھی سی بنانی ہوگی جو ہے نا. اس کے لیے آپ کو ایسے ٹیچرز ڈھونڈنے لیبس ہونی چاہیے. مجھے تو یہ پتہ چلا کہ یہاں پر جو یونیورسٹی ہے اس کے اندر بھی ورلڈ اسٹینڈرڈ کی لیب ہی نہیں ہے. اس طرح ہی ہے ادھر. میں اپنی یونیورسٹی کی اب اگزامپل اٹھا لو, ادھر جی سی میں تو ایچ ایس سی نے یہاں پر جو ہے نا پچھلے سال جو ایڈمیشن ہو رہے تھے تو اس میں ڈی پی ٹی اور جتنے بھی ایچ ایس سی سے وہ ڈپارٹمنٹ سے اس کی ایڈمیشن بند کر دی تھی, اسی وجہ سے کہ اس میں جو پراپر لیبس ہے یہ چیزیں وہ ہیں ہی نہیں ادھر. تو یہی چیزیں ہے کہ بہت سے خامیاں ہیں, اس کو نکالنا ہوگا اپنی ایجوکیشن سسٹم سے. یہ ایجوکیشن ایک بات ہوگی. اس کے ساتھ دیکھیں نا, کوئی بھی ملک ہے اس کے اندر جو انویسٹمنٹ آتی ہے اس کی وجہ سے وہ کاروبار چلتے ہیں, بزنسز چلتے ہیں, فیکٹریاں لگتی ہیں, لوگوں کو روزگار ملتا ہے. ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب پچھلے کچھ سالوں کے سے ہمارے ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, بہت کم انویسٹمنٹ آ رہی. تو کیا پاکستان کو کرنا چاہیے کہ دنیا بھر سے انویسٹمنٹ آئے پاکستان کے اندر؟ سر جی, سب سے پہلے تو ہمارے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. اسی وجہ سے اگر کوئی ملک پولیٹیکلی اسٹرانگ ہو تو اس میں لوگ انویسٹ کرنے کے لیے بھی آئیں گے, ٹورزم کے لیے بھی آئیں گے, مختلف کے انڈسٹریز وغیرہ بھی چلائیں گے, جیسے کہ ہم شوبز انڈسٹری دے کے, فلم انڈسٹری, باقی جتنی بھی چیزیں ہیں, ٹورزم دے کے, انویسٹمنٹ دے کے. یہ تب ہوگی جب ملک میں اسٹیبلٹی ہو, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, ملک ایک ترقی کے راہ پر چل رہا ہو, ایک ڈیولپنگ کنٹری ہو. لیکن بدقسمتی سے ہمارا پاکستان جو ہے وہ ان چیزوں سے بہت دور ہے. دیکھیں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ آپ کی بالکل بات صحیح ہے کہ کافی سالوں سے اس ملک کے اندر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پرائم منسٹر نے کل رہنا یا نہیں رہنا. لیکن ہمارے جو حالات ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پاکستان کبھی بی ایل اے کی طرف سے اٹیک ہو رہا ہے, کبھی وہ ادھر طالبان سے, تو یہ اس طرح بھی تو معاملات خراب ہیں نا کہ جو چائنیز کے اوپر جیسے اٹیکس ہو رہے تھے, اس طرح جو معاملات ہیں, اس وجہ سے بھی تو لوگ دیکھتے ہیں نا یار اس ملک کے اندر جو ہے وہ امن نہیں ہے. تو سیکیورٹی جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے بھی لوگ جو تھوڑا سا ڈرتے ہیں کہ یار یہاں پر جائیں گے تو پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارے ساتھ. تو یہ امن و امان کی صورتحال بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے نا. بالکل سر, بالکل, یہ بہت زبردست بات آپ نے کی. سب سے, کیونکہ سر سیکیورٹی سب سے بیسٹ جو ہے, سب سے پریارٹی وائز اگر ہم دیکھیں تو سیکیورٹی اور پیس ہونا چاہیے کسی بھی ملک میں, کسی بھی سوسائٹی میں. میں اگر اگزامپل اٹھا لوں یہاں کے, تو جب ہم پہلے آئے لوگ ہمیں دہشت گرد کہتے تھے, ڈرتے تھے, ہم سے بات نہیں کرتے تھے, ہم سے دور دور جاتے تھے, وہ کہتے تھے تم لوگ دہشت گرد ہو. تو یہ کیوں کہتے تھے آپ کو دہشت گرد کیوں کہتے تھے لوگ؟ سر یہ اس لیے ہمیں کہتے تھے کہ ہم نے وہاں پہ دہشت گردی بھی دیکھی ہے, ہم نے وہاں پر آپریشنز بھی دیکھے ہیں, ہم نے وہاں پر طالبان سب چیزیں دیکھی ہیں. آپ کے اوپر تو خود حملے ہوتے ہوں گے وہاں پر, آپ تو خود وکٹم رہے ہوں گے, تو آپ جو وکٹم ہے اسی کو دہشت گرد کہنا تو یہ تو ناانصافی والی بات ہے نا. سر اصل میں بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک دھماکہ بھی ہوا تھا باجوڑ میں, جس میں بہت سارے شہداء مطلب ان کے شہید ہو گئے تھے. وہ بھی اس میں میرا ایک بھی بھائی تھا. ہاں, تو سر یہ عزیز بھی شہید ہوئے ہیں, میرا بھائی تھا خود ہی, سگا بھائی آپ کا میرا شہید ہو گیا تھا اس جو ہے دھماکے. بہت افسوس ہوا سر. اس میں 87 شہید ہو گئے تھے, 125 وہ جو ہے مطلب کہ زخمی ہو گئے تھے. سر مین وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پولیٹیکل جو ہیں اتھارٹیز ہیں, ان کو سنسیئر ہونا چاہیے. وہ سب سے پہلے ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں ہے.
ہمارے KPK میں کچھ الگ قسم کا ایک سسٹم چل رہا ہے, پنجاب میں الگ قسم کا چل رہا ہے, سندھ میں الگ قسم کا چل رہا ہے, بلوچستان میں الگ قسم کا چل رہا ہے. ان سب کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ لے آنا ہوگا, ایک ہی پلیٹ فارم پہ لے آنا ہوگا, سنسیئر ہونا ہوگا, تب جو ہے مطلب پیس بھی ہوگا, امن بھی ہوگا, اس سب کو ایک جیسے حقوق دینے ہوں گے, تب ہمارا ملک جو ہے ترقی کرے گا اور وہ ترقی کے راہ پر گامزن ہوگا انشاءاللہ. سر آپ نے بات کی کہ آپ خود وکٹم رہے تو پھر یہاں پر لوگ آپ کو کیوں دہشت گرد کہتے, تو میں ایک بات بتانا کہوں گا کہ جو ہے نا ادھر گراؤنڈ ریئلٹی ڈفرینٹ ہے اور جو میڈیا پر شو ہو رہا ہے وہ ڈفرینٹ ہے, کیونکہ ادھر ہم نے دیکھا ہے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, خود ہم ادھر سے بلانگ کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے, کس طرح یہ جنگ چڑھایا گیا ہے ہمارے اوپر, کس طرح مسلط کیا گیا ہے, اس کے جو ہے نا اس جنگ کے مقاصد کیا ہے, کس مقاصد کے لیے جنگ لڑا جا رہا ہے, اور دنیا کو کس طرح شو ہو رہا ہے کہ یہ جنگ ہم جو ہے نا ادھر کر رہی ہے, یہ دہشت گردوں کے خلاف ہے. تو اگر میں اب ڈیپلی باتیں کروں تو بہت بڑی کہانی ہے, بہت زیادہ باتیں ہیں اس میں, تو میں سری سے بات کہنا چاہوں گا کہ وہاں پر جو ہے نا ریئلٹی ڈفرینٹ ہے, لیکن میڈیا پر اور کچھ شو ہو رہا ہوتا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں آپ کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کی گئی, جیسے کہ صحت کی میڈیکلی آپ کو وہ وہاں پر ہاسپٹل وغیرہ نہیں ہے, روڈز نہیں بنے ہوئے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, سکولز نہیں ہیں, اور باقی بھی اس طرح مسئلے مسائل, اس وجہ سے آپ جو ہے وہ آپ کے لیے پرائیورٹی جو ہے وہ چینج ہو گئی آپ کی. بالکل سر. اور ایک بات اور کہ یہاں پر جو ہے نا ایک سسٹم چل رہا ہے جاگیردارانہ سسٹم, کہ جو ہے نا مالدار جو ہے وہ مالدار سے دن وہ امیر جو ہے امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب جو ہے غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. تو ان کی جو امیروں کی جو ہے نا پریارٹیز وہ وہ تو لوٹنا ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ لوٹ لیں ہم, جو انہوں نے تو خود ہی لوٹنا ہے, انہوں نے تو سوچنا ہی نہیں ہے کہ غریب عوام کے بارے میں انہوں نے تو سوچنا ہی نہیں ہے. تو غریب نے اپنے لیے کچھ کرنا ہے, سب سے پہلے تو اس کو بھوکا اس نے نہیں مرنا ہے. غریب سے ہم جب سوال کرتے ہیں, ان سے کوئی پوچھتے ہیں, تو وہ اپنے لیے وہ کہتا ہے کہ جی میرے لیے سب سے پہلے مذہب ہے اسلام, وہ کہتا ہے کہ جی سب سے پہلے میں مسلمان ہوں, یہ ملک بعد میں ہے. تو دیکھیں ہم بے شک ہم مسلمان ہیں, لیکن ہمارے لیے سب سے پہلے تو پاکستان ہونا چاہیے, یا ہمارے لیے ہمارا مذہب پہلے ہونا چاہیے. سر یہ بات صحیح ہے کہ غریب لوگ, جیسے آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں پہلے ہم ہیں, تو پھر مطلب سیکنڈ پریارٹی پہ ہم اپنا نیشن اسٹیٹ کو رکھتے ہیں. میرا تو جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ ملک جو ہے یا نیشن اپنا قوم, وہ ایک ماں ہوتی ہے, ماں کی طرح ہمارے لیے ماں ہے, وہ ہم مانتے ہیں. لیکن سر یہ غریب لوگ یا ہم لوگ تب مانیں گے جب ہمیں اپنے رائٹس دیے جائیں, ہمیں اپنے رائٹس, جب ماں بھی ہمیں اپنا بچہ سمجھے گی تب. ہاں تب سر, جب ماں آپ کو بچہ نہیں سمجھتی تو آپ کیسے اپنے ماں کو بچہ سمجھیں گے, مطلب اپنے ماں کو ماں سمجھیں گی. تو اصل میں یہ ہے کہ رائٹس بھی ہمیں نہیں دیے جا رہے. ہر مطلب کہ اگر میں اپنے آپ کی بات کروں, اپنے علاقے کی بات کروں, ہمیں بہت سے رائٹس ہیں جس سے ہمیں محروم رکھا گیا ہے. تعلیم کا رائٹ ہمیں نہیں دیا جا رہا. ایون کہ اپنا ووٹ ڈالنا, یہ رائٹ جو ہے یہ تو انٹرنیشنل لا میں یہی ہے کہ جو انڈر 18 سے ابو ہو وہ اپنا ووٹ ڈال سکتا ہے, لیکن ہمارے لیے یہ رائٹ نہیں ہے. ہم اپنا ریپریزنٹیٹیو خود نہیں چن سکتا. تو پھر ہم کس منہ سے ہم کہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمیں عزیز ہیں, اور ہم اس پہ اپنی جو ہے جان قربان کر سکتے ہیں, اور ہم اس پہ جان قربان کے لیے تیار ہیں. اس طرح ہی ہے سر, صحیح بات ہے. اچھا چلیں, یہ بھی بات ہوگی. اب اینڈ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ IR کر رہے ہیں, آپ مختلف فیلڈ کے اندر ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں, تو بتائیے کہ آپ اپنا فیوچر کیسے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ؟ سر فیوچر تو الحمدللہ برائٹ نظر آ رہے ہیں. تیاری کریں انشاءاللہ, اور انشاءاللہ 25 جو ہے اس کو ہماری ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی. اس کے بعد تھوڑا سے 1 سال کے لیے میں نے پریپریشن کرنا ہوگا CSS کے لیے, کیونکہ فرسٹ ایئر میں نے نہیں دینا, اور پریپریشن کروں گا انشاءاللہ 1 سال, پھر اس کے بعد اٹیمپٹس دوں گا انشاءاللہ, اور امید ہے کہ میں ایک شائننگ سٹار بن جاؤں گا. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جی فیوچر اپنا؟ سر جس طرح ملک کے حالات چل رہے تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ فیوچر بہت ڈارک نظر آ رہا ہے اپنا مجھے اس ملک میں, اور کچھ کرنا ہوگا ملک کو چھوڑ کر فارن جانے کے لیے. کافی پاکستانی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو یہ تو جب تک آپ ملک کے اندر رہ کر ملک کو سرو نہیں کریں گے تو کیسے ترقی کیسے ہوگی؟ سر میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جو پریارٹیز ہے اسٹیٹ کی وہ سٹیزن کو نہیں پرووائڈ ہو رہی. بیسک چیزیں ہیں, تو بھوک سے تو غریبوں نے نہیں مرنا, انہوں نے تو پھر اپنے لیے کچھ ڈھونڈنا ہے, کچھ کام ڈھونڈنا ہے, کچھ کمانا ہے, تو اس کے لیے تو پھر باہر کے ملکوں میں جانا ہی پڑے گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں. آپ کی نظر میں کیا فیوچر ہے جی آپ کا پاکستان میں؟ ہمیں بھی اچھی نظر آ رہا ہے انشاءاللہ. اچھا نظر آ رہا ہے. کیا آپ آگے
कंप्लीट करके क्या बनना चाहेंगे? इंशाल्लाह हमारा तो यही है, मतलब टीचिंग ये उर्दू से रिलेटेड है या लेक्चरर यही, तो इंशाल्लाह स्कूल में होप फॉर द बेस्ट। हम आपके जो बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ गो। थैंक यू वेरी मच।